Bonjour les amis, je suis là. Je vous présente des phrases que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne. أقدم لكم هذه الجمل التي تستطيعون استخدامها في حياتكم اليومية. Nous sommes sortis malgré la pluie. 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 نحن خرجنا بالرغم أن هناك أمطار. هنا sorti الجمع يعني نحن خرجنا أولاد فقط. ولو كان بنات فنقول ما نضع هذه القوسين هذوما ونقول نحن خرجنا كذلك البنات malgré la pluie. بالعربي ليس هناك فرق. نحن خرجنا سواء تكلموا بنات أو أولاد، لكن في الفرنسية هذه تدل على ماذا؟ على المؤنث. هذه أوكي. Marie a du mal en calcul. Marie a du mal en calcul. Marie a du mal en calcul. Marie معناها بنت اسمها ماري عندها صعوبات في الحساب. لما تحسب تلقى صعوبات نقولوا du mal. لو كان نحبوا نقولوا عندها ألم في رأسها نقولوا Marie a mal à la tête. Marie a mal à la tête. لكن هنا نضع du ونقول Marie a du mal en calcul يعني معها صعوبات في الحساب. Marie a du mal en calcul. Travailler à l'étranger est une formidable expérience. Travailler à l'étranger est une formidable expérience. Travailler à l'étranger est une formidable expérience. أن تعمل في الخارج هي تجربة رائعة. une expérience هي تجربة formidable رائعة فوق الوصف. Ok. Ces photos sont très précieuses. J'y tiens beaucoup. Ces photos sont très précieuses. J'y tiens beaucoup. Ces photos sont très précieuses. J'y tiens beaucoup. يعني هذه الصور هي ثمينة جدا. précieuse يعني ثمينة. très يعني جدا. يعني sont très précieuses هي ثمينة جدا. J'y tiens beaucoup. أتمسك بها كثيرا. هنا Y هذه حرف Y تعوض ces photos. المفروض نقول ces photos sont très précieuses. Je tiens beaucoup à ces photos. فهذه كلمة à ces photos عوضناها ب Y وقلنا j'y tiens à ces photos. Je préfère la glace au chocolat. Je préfère la glace au chocolat. Je préfère la glace au chocolat. Oui, أنا أفضل المثلجات بالشوكولاتة. Je préfère la glace au chocolat. Ce chemin est interdit au public. Ce chemin est interdit au public. Ce chemin est interdit au public. هذا الطريق هو ممنوع et interdit ممنوع au public للعموم. يعني يحب يقول يعني هو طريق خاص. Ce chemin est interdit au public. اوكي. طبعا تكتب كلمات جديدة التي تود حفظها وتتعلم كذلك إملائها. قصدي كتابتها بطريقة صحيحة. Il est possible qu'il pleuve. Je prends mon parapluie. Il est possible qu'il pleuve. Je prends mon parapluie. Il est possible qu'il pleuve. Je prends mon parapluie. يعني ممكن il est possible يعني ممكن qu'il pleuve أن تمطر يعني تنزل أمطار. Je prends نأخذ أو آخذ mon parapluie مظلتي مظلة الأمطار. Mon parapluie. Dans un grand magasin, on vend des choses différentes. Dans un grand magasin, on vend des choses différentes.
choses différentes. في مغازة كبيرة نبيع أشياء مختلفة. أشياء هي des choses différentes مختلفة. أشياء مختلفة. أوكي. اقرأ معي. Dans un grand magasin, on vend des choses différentes. La tempête a fait des ravages, c'est-à-dire elle a abîmé beaucoup de choses. La tempête a fait des ravages, c'est-à-dire elle a abîmé beaucoup de choses. La tempête a fait des ravages, c'est-à-dire elle a abîmé beaucoup de choses. يعني العاصفة قامت برافاج. ما معنى رافاج؟ نراها في هذا المعنى يعني c'est-à-dire يعني elle a abîmé يعني خربت beaucoup de choses أشياء كثيرة. J'ai raté mon examen. J'ai raté mon examen. J'ai raté mon examen يعني لم أنجح في الاختبار. J'ai raté يعني حاجة فوتها عن نفسي. J'ai raté le bus يعني فوت عن نفسي الحافلة أو الباص. Okay? J'ai raté mon examen. C'est un garçon robuste. Il est fort. C'est un garçon robuste. Il est fort. C'est un garçon robuste. Il est fort. هنا عندنا حرف السي نقرأ سي، لكن لو حبينا نقرأه مع الأو نقرأ كو، لكن احنا نحب نقرأه س، فنضع هذا السي دي، هذه الشرطة الصغيرة بالطريقة هذه اسمها سي دي، تسهل علينا نطق بحرف الك أو صوت الك إلى الس. أوكي. سي لو ما فيش هذا سنقول garçon. لا نحب نقول garçon. C'est un garçon robuste. Il est fort. يعني هذا ولد robuste يعني قوي. يمكن أن تقول كذلك il est fort يعني هو قوي. Merci beaucoup. À la prochaine.